Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tamu kita, imam kita, syekh kita, ulama kita dari bumi Palestina yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dari Baitul Maqdis, Syekh Abdullah Khuwaitri. Mata'ana Allah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati imam tarawih kita, ad-da'i ila Allah al-ustaz Muhammad Bagir Ar-Rumi. Mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kemudian pengurus dari komite KPA yang hadir pada hari ini, dan juga dari Adara yang juga hadir pada hari ini, wabil khusus jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, pecinta Rasulullah, pecinta ulama, pecinta majlis ta'lim, dan insyaallah semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu sekilas tentang syekh kita, yaitu Syekh Abdullah Khuwaitri. Beliau ini istimewa ya. Kira-kira umurnya berapa? Umurnya berapa? Yang tebakannya tepat dapat hadiah umroh. Hadiah umrohnya di Pondok Gede. Manasik. Berapa umurnya kira-kira? Berapa? 35. Hum yaqulun la hadratak yani 35. Kabaruk yani. Baik, enggak ada yang pas tebakannya. Syekh kita ini umurnya 29 tahun. Masya Allah. Tadi saya pikir bukan orang Palestina, ini pecinya peci hitam gitu ya. Masya Allah ya. Ini umurnya 29 tahun. Dan informasi ibu-ibu, bu, dengar nggak bu? Ini saya mau informasi, ini ada berita penting. Syekhnya belum nikah. Syekhnya belum nikah. Syekhnya belum nikah nih. Jadi yang berminat, barangkali ya berminat, bisa hubungi saya. Nanti saya hubungin sama beliau. Cuman mesti siap dibawa ke Palestina ya. Jadi beliau belum nikah. Sekilas beliau ini lengkap, makanya saya undang ke sini. Saat ini beliau sedang studi di Turki. Dan beliau ini kalau saya sebut sekali lagi gelarnya lengkap, Syekh Insinyur Abdullah Khuwaitri. Jadi beliau ini insinyur, S1-nya teknik sipil. Sekarang lagi ngambil S2 teknik sipil. Itu dunianya. Dari umur 17 tahun jadi imam di masjid-masjid di Palestina karena beliau sudah hafiz Quran. Masya Allah, lengkap dunia akhirat. Sengaja beliau saya undang ke sini, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita para bapak, para ibu. Kalau punya anak jangan dunia aja. Contoh beliau nih, S2-nya teknik sipil tapi hafal Al-Quran. Dunia senang, akhiratnya bahagia. Insya Allah. Kira-kira siap nggak jadiin anak kita ini dunia akhirat siap? Siap nggak nih? Dunia akhiratnya siap nggak? Ya, hebat dunianya, tapi bacaan Qurannya juga bagus. Insya Allah. Nah, hadirin sekalian, tanpa memperpanjang waktu, perkenalan saya kira cukup. Poin pentingnya beliau belum nikah sebetulnya. Nah, kita persilahkan. Mas, kita persilahkan beliau untuk menceritakan tentang bagaimana kondisi terkini di Palestina. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad.
أن أبدأ بما أنه كأني أريد أن أتزوج فأريد أن أقول شيئا فقال لي أن سيذهب إلى فلسطين وأن يتزوج الثاني والثاني والرابع. Beliau bilang karena saya sampaikan bahwa beliau pengen nikah gitu, jadi beliau nyampaikan dari awal bahwa beliau niatnya mau nikahnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bercanda aja bercanda. Dia tipenya tipe laki-laki setia kok insyaallah. Fadhal ya Syekh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ورضي الله عن آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وقد تحررت البلاد وجميع بلاد المسلمين إن شاء الله. شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القيام فيه الخير الكثير فيه تتضاعف الأجور النافلة فيه بفريضة والفريضة فيه ب70. Hadirin sekalian, beliau menyampaikan kepada kita di awal mengucapkan selamat beribadah di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini adalah bulan terjadinya pembebasan negeri-negeri Islam. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan kita berpuasa, bulan kita qiyamul lail. Di dalamnya ada kebaikan yang begitu banyak, pahala-pahala dilipat gandakan bahkan sampai 70 kali lipat. فشهر رمضان هو شهر القرآن أيضا. في هذا الشهر المبارك نزل كتابنا وهو كتاب المسلمين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، نزل بهذا القرآن في هذا الشهر المبارك، ونزل على أفضل البشر ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل في أفضل الزمان، نزل في شهر رمضان في ليلة القدر في شهر رمضان، ونزل في أفضل مكان، نزل في مكة المكرمة التي هي أفضل بقاع الأرض، فاستحق فضل المكان وفضل الزمان وفضل الواسطة، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في هذا الشهر الكريم في قراءة القرآن، في أكثر ما يجتهدون في هذا الشهر، فمنهم من كان يتم القرآن في اليوم مرة، ومنهم من كان يتمه في اليوم مرتين مثل الإمام الشافعي رضي الله عنه. فنغتنم في مثل هذه الأوقات بقراءة القرآن وفعل الخيرات وفعل الصالحات، فألا إن لله في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فنحرص كل الحرص على أن نستثمر كل الوقت في هذا الشهر المبارك، حيث أن الأجور مضاعفة وهي فرصة لنا جميعا. Hadirin sekalian, Syekh Abdullah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quranul Karim, kitab sucinya umat Islam, diturunkan oleh malaikat yang paling utama, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian disampaikan, diturunkan wahyu ini kepada manusia terbaik, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan pada waktu yang paling afdal, yaitu bulan Ramadan, pada malam yang paling afdal, yaitu Lailatul Qadar, di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, sebagai tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdullah juga menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini para sahabat betul-betul bersungguh-sungguh dan betul-betul serius dalam membaca Al-Quranul Karim. Karena itu banyak diriwayatkan, banyak di antara sahabat dan juga tabi'in serta tabi'in yang menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali khatam Quran. Bahkan ada seperti Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan satu hari 2 kali khatam. Masya Allah, nggak jauh beda sama kita ya. Kita khatam berapa kali sehari? Kulhu 3 kali khatam. Kemudian beliau menyampaikan, mari sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran,
untuk menambah dan meningkatkan amal-amal kebaikan kita karena banyaknya keberkahan di bulan suci Ramadan, dan juga hendaknya kita betul-betul semangat untuk memanfaatkan setiap waktu di bulan suci Ramadan karena pahala dilipat gandakan di bulan suci dan mulia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. فقد جئناكم إخواننا الكرام من فلسطين المباركة، الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى بها في كثير من آيات القرآن الكريم وفي كثير من الأحاديث النبوية الشريفة. قال ريح عاصفة أمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وفي الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، فلسطين هي أرض الأنبياء، فيها عاش كثير من الأنبياء، عاش فيها نبي الله يحيى وزكريا وسليمان والكثير من الأنبياء، فهي أرض الأنبياء والمرسلين. وفي المسجد الأقصى صلى رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج التي سأذكرها لاحقا. Hadirin sekalian, Syekh Abdullah mengatakan bahwa beliau datang ke tempat kita pada malam hari ini, di antaranya suratul Isra yang menyebutkan Al-Masjidil Aqsa, kemudian juga disebutkan Al-Ardul Lati Barakna, Palestina, Barakna Fiha, yang kami berkahi di dalamnya. Dan kemudian dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian menyiapkan bekal untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, dan ketiga Al-Masjidil Aqsa. Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa Palestina adalah negerinya para nabi. Hidup di Palestina Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Palestina adalah bumi para nabi dan para rasul. Dan bahkan di dalam kisah Isra Mi'raj yang akan beliau sampaikan nanti, Nabi besar Muhammad SAW menjadi imam salat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi dan rasul. فأرض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر. في هذه البقعة المباركة يحشر جميع الناس من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. جميع الناس يحشروا في أرض فلسطين في هذه البقعة يوم أن يتناولون صحفهم، فمنهم من يعني يتناول صحيفته بيمينه فيكون من الفائزين، ومنهم والعياذ بالله من يأخذ صحيفته بشماله فيكون من الخاسرين. وأرض فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في العمل و5 صلوات في الأداء. Syekh Abdullah menyampaikan bahwa di samping bumi yang diberkahi, bumi Palestina adalah bumi tempat kelak kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di atas muka bumi ini pada hari kiamat. Di Palestina inilah akan dikumpulkan seluruh manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Di bumi Palestina ini pula beliau menyampaikan bahwa setiap manusia akan diberikan catatan amal-amalnya. Ada yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Dan ada juga orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah, di mana baginda Nabi Maqdis kemudian dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Pada perjalanan ini Allah mewajibkan salat kepada baginda Nabi yang awalnya 50 salat, lalu kemudian diringankan menjadi 5 waktu saja. Sallu ala Nabi Muhammad. فالمسجد الأقصى هي قبلة المسلمين الأولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يصلي وأمر بأن يصلي باتجاه المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك كان النبي يحب بأن يصلي باتجاه المسجد الحرام. فماذا كان يفعل؟ كان يجعل المسجد الحرام بينه وبين المسجد الأقصى، أي يجعل المسجد الأقصى ثم المسجد الحرام، ثم يصلي باتجاههما معا. ثم نزلت الآية الكريمة
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فتحولت قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إرضاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Syekh Abdullah menyampaikan bahwa Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salat menghadap kepada Masjidil Haram Ka'bah Al-Musyarrafah, beliau salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Namun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar kiblat salat beliau dan umat Islam adalah ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga pada waktu itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat menjadikan salat beliau di antara Baitul Maqdis dan juga Ka'bah Al-Musyarrafah, sampai akhirnya Allah turunkan ayat yang mulia dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat bagaimana engkau bolak-balikan wajahmu wahai Muhammad ke arah langit, maka insyaallah kami akan ubah arah kiblatmu untuk menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إخواننا الكرام، عرفنا فضل وأهمية المسجد الأقصى وما يمثله للمسلمين وأجر الصلاة في المسجد الأقصى. فالصلاة في المسجد الأقصى تعادل 500 يرفع يده. Hadirin sekalian, kita sudah mengetahui keutamaan Masjid Aqsa, dan Syekh Abdullah mengatakan bahwa pahala salat di Masjid Aqsa itu 500 kali lipat salat di tempat-tempat lain, tentunya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau kita salat di Masjid Aqsa, satu kali salat sama dengan 500 salat di Masjid At-Taqwa. Nah, kemudian beliau nanya, siapa yang pengen salat di Masjid Aqsa? Ngacung. ما شاء الله، هنيئا لكم هنيئا لكم، إن الله يرى إن الله يرى محمد فقالت إن لم نستطع يا رسول الله، إن لم نستطع عالم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المسجد الأقصى وهم يريدون ويحبون، فإن من أهدى كان كمن صلى، والزيت هو كان في قديم الزمان كان لا يوجد كهرباء مثل وقتنا هذا، كان يضاء المسجد الأقصى بالزيت الذي يسرج في القناديل وهو بالشيء اليسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من يريد أن يصلي في المسجد الأقصى، من لا يستطيع أن يذهب إلى هناك، وكلنا لا نستطيع في هذه الأوقات، من لا يستطيع يذهب بالزيت الذي يسرج في القناديل، أي يحتاجون الدعم. الدعم يعني على أنواع، منه دعم مادي ودعم معنوي. الدعم يعني هناك من يرسل القليل من المال، القليل من المال لإخواني الذين يرابطون على المسجد الأقصى. Ada kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat senang melihat kita pingin semuanya sholat di Masjid Al-Aqsa, tapi beliau juga tahu bahwa kita belum manda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau berdialog dan ditanya, "Ya Rasulullah, beri kabar kepada kami, beri fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baitul Maqdis adalah tempat mahsyar dan mansyar, tempat dikumpulkan dan tempat kemudian disebarkan. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, datangi Baitul Maqdis, salat di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian ditanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kami tidak mampu berangkat ke sana ya Rasulullah? Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menggambarkan kondisi kita pada hari ini yang ingin sekali sholat di Masjid Aqsa tetapi terkendala dengan berbagai kendala dan halangan. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, orang yang membantu memberikan minyak untuk lampu, untuk pelita menerangi Masjidil Aqsa, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Takbir. Sekali lagi beliau mengulang bahwa Masjidil Aqsa pada zaman yang dahulu tidak ada listrik, tidak ada lampu, diterangi dengan minyak, pelita-pelitanya diisi dengan minyak. Lalu kemudian beliau menyampaikan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
kalau tidak mampu berangkat ke Masjid Al-Aqsa untuk langsung sholat di sana, maka belikanlah minyak untuk penerangan, pelita-pelita lampu yang menerangi Masjid Al-Aqsa, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Aqsa secara langsung. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah sekalian, saat ini di Palestina banyak pemuda-pemuda Palestina yang menjaga bumi Palestina dari Zionis Yahudi. Mereka membutuhkan bantuan, dan ada di antara umat Islam yang mengirimkan sedikit daripada yang mereka miliki untuk membantu. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdullah menegaskan, meskipun yang dikirimkan hanya sedikit karena itu sebatas kemampuannya, maka tetap berlaku hadis baginda Nabi, orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat langsung di Masjidil Aqsa. Takbir. إخواننا الكرام، المسجد الأقصى أو واجبنا تجاه المسجد الأقصى هو نصرة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو لجميع المسلمين، المسجد الأقصى لجميع المسلمين، ليس لنا نحن كفلسطين. لا إله إلا الله على كل مسلم في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين بنصرة المسجد الأقصى. وقد تكلمت فيما قبل كيف تكون نصرة المسجد الأقصى. نصرة المسجد الأقصى إن لم تستطع أن تذهب إلى هناك وتقاتل، فهناك إخوان لكم يجعلون من صدور ويقتلون، ينزفون، يرابطون، يقتلون في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى، يقتل الشيوخ وتقتلهم يدافعون عن المسجد الأقصى. هل المسجد الأقصى فقط لنا نحن كفلسطينيين؟ لماذا لا يتحرك الكل حسب استطاعته؟ وأقل القليل، أقل ما ممكن أن نقدمه للمسجد الأقصى هو الدعاء. أنتم تصلون هنا في هذا الشهر المبارك، يدعو لإخوانه الذين يجاهدون. Insyaallah besok atau lusa pasti akan Allah berikan kemenangan. Namun sebelum Allah memberikan kemenangan dan kemenangan itu datang, maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menjadi bagian dari pembelaan terhadap Masjidil Aqsa. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah pasti kami orang-orang yang beriman. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentunya ada waktunya, dan Allah yang memutuskan. Karena itu perjuangan kita membela Al-Aqsa harus dilakukan dengan berbagai cara, minimal dengan menyelipkan doa-doa dalam ibadah-ibadah kita untuk kemenangan Al-Aqsa. Sampai kapanpun nanti tetap akan ada kelompok di antara umatku yang akan menegakkan yang hak di muka bumi ini. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan mereka berada di sekeliling Baitul Maqdis. Sebagai penutup, beliau menyampaikan salam hangat dari para mujahidin, pembela tanah air. Saya kira bangsa Indonesia juga seharusnya solidaritas dengan bangsa Palestina, karena mungkin nenek moyang kita juga sama waktu itu, membela tanah air. Beliau menyampaikan salam yang hangat dari para mujahidin.